नाज़रीन आदाब। 16 जनवरी 2022 मुताबिक 12 जमात उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक बेबाक सहाफ़ी और समाजी कारकुन मरहूम वक़ार रिजवी के यौम पैदाइश पर आज सादतगंज वाक़े करबला दियानुद्दौला में गुरबा के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले मरीजों को दवा के साथ ही शुगर समेत ब्लड की कई जांचें मुफ्त की गईं। कैंप में खास तौर से डॉक्टर खालिद, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर सफमान, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर खंसा खान, डॉक्टर मेहदी बाक, डॉक्टर महक बाकरी, डॉक्टर त्रिपति ने मरीजों की जांच कर दवाएं दी। इस मौके पर वी केयर प्लस डायग्नोस्टिक के सचिन और मैनेजर जमशेद ने खास तौर से ब्लड जांच का काम किया। अम्बेडकर नगर से आए डॉक्टर हैदर मेहंदी ने कैंप आकर कैंप के इंतजामात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप का इनेकाद करके मरीजों की खिदमत करना बड़ा सवाब का काम है। डॉक्टर मेहंदी ने कहा कि वक़ार रिजवी ने हमेशा गुरबा की खिदमत की है। कई मौक़े पर देखने को मिला है कि वक़ार रिजवी गरीबों की मदद ही नहीं बल्कि हौसला अफजाई का काम भी करते थे। बता दें कि वक़ार रिजवी अवधनामा उर्दू और हिंदी रोजनामा अखबार के बानी थे। उन्होंने अवधनामा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट भी कायम किया, जिसके जरिए वो गरीब तलबा और तालिबात की पढ़ाई, गरीबों को राशन समेत हर मौके पर मदद खामोशी से करते थे। इसके अलावा उन्होंने फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर एजुकेशन डे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम पैदाइश पर विमेन डे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में यौम इंसानी हुकूक जैसे प्रोग्राम करके मजहब में सभी धर्म के अदब व एहतराम का पैगाम दिया। 10 मई 2021 को कोविड की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बीजेपी की तरफ से जारी की गई पहली फेहरिस्त में साफ देखा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ओबीसी उम्मीदवारों की मदद से इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ओबीसी वोट यूपी इंतखाबात में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी की 107 उम्मीदवार पर मुश्तमिल फेहरिस्त में 44 ओबीसी और 9 एससी उम्मीदवार देखने को मिले हैं। यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जो फेहरिस्त जारी की है, उसमें बड़े से बड़े कदावर लीडरों को मैदान में उतारा गया है। इसमें साबिक गवर्नर से लेकर मेंबरान पार्लियामेंट और वज़ीर आला से लेकर नायब वज़ीर आला तक अवाम के दरमियान पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर गोरखपुर शहर की सीट से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य सेराथू से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को दावा किया है कि अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाली बीजेपी 10 मार्च को मुकम्मल अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाएगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इंतखाबी कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। इंतखाबी कमीशन ने उन 5 इंतखाबी रियासतों में इंतखाबी रैलियों, जलसों, रोड शो पर 15 जनवरी तक पाबंदी के हुक्म को आगे बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदी 22 जनवरी तक कायम रहेगी। हालांकि इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों को एक बड़ी राहत देते हुए ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद या जलसागाह की सलाहियत के 50% अफराद की मौजूदगी के साथ जलसा करने की इजाजत दी है। इंतखाबी कमीशन 22 जनवरी को एक बार फिर हालात का जायजा लेगा और आगे का फैसला करेगा। तब तक सियासी पार्टियों को डिजिटल तशहीर ही करना होगी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने पहले मरहले के 58 सीटों के 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अपने 66वें यौम पैदाइश के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दौरान मायावती ने असेंबली इलेक्शन से ऐन कबल तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के लीडरान के दलबदल के तनाजुर में सख्त दलबदल कानून बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले पार्टी तब्दील करने वाले मफाद परस्त सियासी लीडरों को रोकने के लिए सख्त दलबदल कानून की जरूरत है। दिल्ली में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जुमे शब से वीकेंड कर्फ्यू नाफिज हो गया है, जिसके बाद अगले 55 घंटों के लिए तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने हुक्म के तहत जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया है। एक और खबर के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए फिर से तहरीक चलाने का बिगुल फूंक दिया है। इस कड़ी में 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई सूबों में जिला और तहसील सतह पर फिर से धरने दिए जाएंगे। इसके बाद भी हुकूमत ने समाअत नहीं की तो 1 फरवरी को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक काम नहीं किया। हिंदुस्तानी टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने जनूबी अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में नाकाम रहने के अगले रोज टेस्ट कप्तानी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया।
وراٹ نے فوری اثر سے کپتانی سے ہٹنے کا فیصلہ لیا ہے۔ بتا دیں وہ ٹی20 اور ون ڈے کی کپتانی پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ وراٹ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی وقت رکنا پڑتا ہے اور یہ میرے لیے ہندوستان کی ٹیسٹ کپتانی چھوڑنے کا صحیح وقت ہے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما کی خبروں کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روس یوکرین کو فتح کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور اگر سفارتکاری کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو روس حملہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ اس ہفتے امریکہ، اس کے یورپی اتحادیوں اور روس کی بات چیت تعطل کا شکار رہی اور یہ بات بھی طے نہیں ہو پائی کہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں روسی فوج کی تعیناتی کے معاملے پر گفتگو کے لیے دوبارہ اجلاس کب طلب ہوگا۔ ادھر یوکرین کے خلاف سائبر حملے کے بعد تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ اس سائبر حملے کا ذمہ دار کون ہے، لیکن صدر جو بائیڈن کو اس بارے میں بریفنگ دی جا چکی ہے۔ ترجمان کے الفاظ ہیں، ہم یوکرین کے حکام سے رابطے میں ہیں اور ہم نے انہیں اپنی مدد کی پیشکش کی ہے۔ ایسے میں جب یوکرین واقعے کی چھان بین کر رہا ہے اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ان سے کس طرح باہر نکلا جا سکتا ہے، اس وقت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ شمالی عراق کے صوبے صلاح الدین میں امریکہ کی بلد چھاؤنی پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس چھاؤنی میں غیر ملکی فورسز موجود نہیں ہیں۔ ابھی تک امریکی اتحاد کی طرف سے اس حملے کے تعلق سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے عراق میں مختلف عناوین کے تحت باقی رہنے کے اعلان کے بعد بہت سے استقامتی گروہ اور عوام نے امریکی حکومت کے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی اور اعلان کیا ہے کہ وہ امریکیوں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم نے نوری مالکی اور الفتح دھڑے کے سربراہ ہادی العامری نے ملک کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے گرین زون علاقے میں ہوئے تازہ حملے کی مذمت کی ہے۔ نور مقدم کے والد سابق سفارتکار شوکت مقدم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کی بیٹی کے قتل میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا سنائی جائے۔ سنیچر کو اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جج عطار ربانی نے نور کے والد شوکت مقدم کا بیان قلمبند کیا۔ شوکت مقدم نے اپنا بیان قلمبند کرواتے ہوئے کہا کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری بیٹی کا ناحق قتل کیا گیا ہے، ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی جانی چاہیے کیونکہ یہ صرف میری بیٹی نہیں، قوم کی دیگر بیٹیوں کا بھی سوال ہے۔ واضح رہے کہ جولائی 2021 کو نور مقدم کی لاش اسلام آباد کے F74 کے گھر سے ملی تھی اور پولیس نے موقع واردات سے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ 25 سالہ معاہدے پر عمل شروع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے دورے کے اختتام پر کہا کہ فریقین اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ جمعے سے جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کرے۔ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ تفصیلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سفر میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ طرفین 25 سالہ جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کا اعلان کریں۔ سویڈن میں دسمبر 2021 میں 1993 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی درج کی گئی ہے۔ ایک طے شرح سود کے ساتھ پیمائش کرنے پر صارفین قیمتوں میں ایک سال پہلے کی یکساں مدت کے مقابلے میں 4.1% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی اہم وجہ بجلی کی لاگت ہے جو گزشتہ کچھ مہینوں میں کافی بڑھ گئی ہے۔ دسمبر میں یہ روش بہت تیز ہو گئی۔ اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔